नमस्कार ओडिशा जय जगन्नाथ। आज हूँ एप्रिल मास 7 तारिख मंगलवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु, मात्र किछि समय मध्य जानिपारिबे आज दिन संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थे बेल आइकन को ऑन कर रखंतु। परवर्ती खबर ओडिशा रे 10 तारिख जाए काल बैशाखी। 10 तारिख जाए काल बैशाखीर प्रभाव रहिबो। आसंता सप्ताह जाए राज्य रे पश्चिमा झड़ और काल बैशाखीर प्रभाव रे अपराह्न रे बिजुली और घड़घड़ी सह पवन रहिबो। सोमवार काल बैशाखीर प्रभाव रे उत्तर और दक्षिण ओडिशार विभिन्न स्थान रे झड़ वर्षा होई पारे बोली पाणीपाग विभाग आकलन करछि। मयूरभंज, केउझर, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, गंजाम, गजपति और रायगढ़ रे घड़घड़ी सह वर्षा पवन होई पारे। 40 ରୁ 50 किमी बेगरे पवन बहिबार संभावना अछि। 7 और 8 तारिख 2 दिन उत्तर ओडिशा रे विभिन्न स्थान रे प्रबल वर्षा और घड़घड़ी आशंका थिबारु ऑरेंज वार्निंग जारी होछि। मयूरभंज, केउझर, बालेश्वर और भद्रक को सतर्कता जारी कर 9 तारिख जाए उपकूल ओडिशा विभिन्न स्थान रे भी झड़ वर्षा आशंका थिबा पाणीपाग विभाग आकलन करिछि। परवर्ती खबर राज्य रे पेट्रोल, डीजेल, एलपीजी सब मौजूद। पीएनजी संजोग नेबाकू जोगाण सचिवଙ୍କ परामर्श। राज्य रे पेट्रोल और डीजेल, एलपीजी रो कोनोसी अभाव नहीं। गोटे दुईटी स्थान रे पेट्रोल, डीजेल मिल पारे समस्या होछि, किंतु असुविधा नहीं। एलपीजी गैस रे कोनोसी समस्या नहीं बोली जोगाण सचिव संजय सिंह कहछंती। से आहुरी मध्य कहछंती 70% कमर्शियल पई एलपीजी गैस प्रदान करा जाउछि। जेउठी अति आवश्यक अछि सेठाकू 20% एलपीजी आगुआ जगाई दिया जाइछि। याको मॉनिटरिंग करबाकू जिला स्तर रे जिलापालक अध्यक्षतारे कमिटी अछि। 5 केजी सिलिंडर को नै तोल कंपनी माने ईकेओसी करिकि देउछंती। सेथिरे कोनोसी असुविधा नै। श्रमिक और छात्रछात्री माने 5 केजी गैस नेबाकू हेले आईडी देखाई नै परिबे। परवर्ती खबर बाहर राज्यर पूर्ण वाणिज्यिक गाड़ी उपरे कटकणा। नुआ परमिट प्रदान कराजिबो नाही। ओडिशा रे बाहर राज्यर 10 वर्षर अधिक पुराना वाणिज्यिक गाड़ी उपरे कटकणा नुआ परमिट प्रदान कराजिबो नाही। मालिकाना हस्तांतर किंबा कोनोसी कर ग्रहण उपरे मध्य अंकुश एने सब आरटीओ को निर्देश दिया जायछि। वाणिज्य और परिवहन मंत्री विभूतिभूषण जेना को निर्देश क्रमे राज्यर परिवहन व्यवस्था को उन्नत और यात्री मानक निरापत्ता को सुदृढ़ करबा उद्देश्य गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति निया जायछि। 2023 जुलाई 19 रे राज्य परिवहन प्राधिकरण 301तम बैठक रे नियाजितबा निष्पत्ति कार्यकारी करबाकू सब आरटीओ को निर्देश जारी कराଯାଇଛି। ए निर्देशनामा अनुसार अन्य राज्य रे पंजीकृत होइथिबा 10 वर्षर अधिक पुराना वाणिज्यिक गाड़ी गुड़िकर ओडिशा मध्य को प्रवेश और परिचालन उपरे कटकणा लागू कराଯାଇଛି। निर्धारित समय सीमा अतिक्रम करबा पर बाहर राज्यर कोनोसी भी वाणिज्यिक गाड़ी को ओडिशा रे चलाचल पई नुआ परमिट दिया जिबो नाही। एथि सत्य राज्यर समस्त आंचलिक परिवहन अधिकारी को निर्देश दिया जायछि। एपरि पुराना गाड़ी गुड़िकर ठिकाना परिवर्तन, मालिकाना हस्तांतर किंबा कोनोसी प्रकार परिवहन कर ग्रहण करा जाय परिबो नाही। सब आरटीओ और एआरटीओ को एही संस्कारमूलक निष्पत्ति को कड़ाकड़ी कार्यकारी करबाकू निर्देश दिया जायछि। परवर्ती खबर शपथ नेले ओडिशार 3 राज्यसभा सांसद। आसामर फेरिले शपथ नेबे सुजित। शपथ नेले ओडिशार 3 राज्यसभा सांसद। ओडिया रे शपथ नेले 3 राज्यसभा सांसद मनमोहन सामल, दिलीप राय और संतृप्त मिश्र। आसाम निर्वाचन फेरिले शपथ नेबे सुजित कुमार। बीजेपी मनमोहन एवं सुजित निर्वाचित होइतिले। बीजेडी संतृप्त मिश्र जितिले। स्वाधीन भावे राज्यसभा को निर्वाचित होइतिले दिलीप राय। सेपरि ओडिशा समेत अन्य राज्य निर्वाचित राज्यसभा सांसद माने भी शपथ नेछंती। पश्चिमबंग, तमिलनाडु राज्यसभा सदस्य शपथ नेछंती। एनसीपी नेता शरद पवार, केंद्र मंत्री रामदास अठावले एवं डीएमके रे तिरुचि सभा शपथ नेछंती। मार्च 16 रे होइतिबा राज्यसभा निर्वाचन रे बाजी मारथिले बीजेपी मनमोहन सामल, सुजित कुमार, बीजेडी संतृप्त मिश्र और असाधीन प्रार्थी दिलीप राय। कांग्रेस और बीजेडी मिलित प्रार्थी दत्तेश्वर हत्ता दिलीप ठारू पराजित होइतिले। प्रथम पसंद भोटर रे मनमोहन सामल 35, सुजित कुमार 35 और संतृप्त मिश्र 31 खंड भोट मिलितला। प्रथम पसंद भोट रे बीजेपी मनमोहन, सुजित और बीजेडी संतृप्त विजयी होइतिले। परवर्ती खबर विरोध परे जोगाण विभाग स्पष्टीकरण। परिचय पत्र देखाई 5 केजी गैस किनि परिबे प्रवासी श्रमिक और छात्र छात्री। 5 केजी गैस बिक्री को नहीं खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण विभाग स्पष्टीकरण। एणिकी प्रवासी श्रमिक और छात्री किनि परिबे 5 केजी गैस सिलिंडर। परिचय पत्र देखाई तौल मार्केटिंग कंपनी द्वारा बिक्री 5 केजी गैस किनि परिबे। गैस बिक्री ने ईकेओसी कराजिबो। ईकेओसी होइतिले परिचय पत्र देखाई किनि परिबे। सूचना अनुसार रविवार खोला बजारे 5 केजी विशिष्ट गैस टंकी बिक्री उपरे लागिथिला रोक। जदि केही बिक्री करता बेले धरा पड़े तांको विरोध में आईनगत कार्यानुष्ठान नियाजिबो। गैस बिक्री ने ईकेओसी कराजिबो। केवल जहाँ नारे कार्ड थिबो गैस एजेंसी से माने ही गैस टंकी नहीं परिबे बोली राज्य खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र सूचना देथिले।
अपरपक्षे राज्य में 5 केजी विशिष्ट रंधन ग्यास टांकी बिक्री बंद नहीं राज्य सरकार को घेरी कांग्रेस और बीजेडी नेता। हठात एभली आईन करने द्वारा विभिन्न सहर में रही पड़ुवा छात्र छात्री और बड़ टांकी किणवा अक्षम परिवार माने असुविधा पड़े बोली दुई दल नेता माने कहते। परवर्ती खबर स्वतंत्र उन्नयन परिषद घोषणा 23 जिले में नियुक्त है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। स्पेशल डेवलपमेंट काउंसिल को बड़ अपडेट घोषणा हेले स्वतंत्र उन्नयन परिषद। राज्य सरकार एचडीसी घोषणा करछंती राज्य 23 जिला स्वतंत्र उन्नयन परिषद घोषणा होईछि। राज्य सरकार एक विज्ञप्ति माध्यम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नाम जारी करछंती। अनुगुल जिला स्वतंत्र उन्नयन परिषद अध्यक्ष होचंती वशिष्ठ नायक और उपाध्यक्ष होचंती सुरमणि छतर। सेपरि बलांगीर जिले में बल्लभ धरुआ एवं जयंती भई, बालेश्वर जिले में विपिन मारांडी एवं झरणा सिंह, बरगढ़ जिले में गोवर्धन भई एवं तिलोत्तमा भई, बौद्ध जिले में डमरुधर कंवर एवं झरणा जानी, देवगढ़ जिले में प्रशांत बेहरा एवं प्रमिला किसान होइछंती। परवर्ती खबर सोना प्रेमिक खुशी खबर कमिला सोना दर स्थिर रहिला रूपा दाम। गहना किणवा पूर्व नजर पकांतु केउ सहर में केते रही सोना दर। तेबे जदि आपण आज सोना किणवाकू चाहछंती बा योजना करिसंती तेबे प्रथमे जानि नियंतु आजिर सोना दर। आज भारतीय बजार 24 कैरेट सोना 1,49,130 टंका रही। सेहीपरि 22 कैरेट सोना दर 1,36,700 टंका छुईछि। सेपरि राजधानी भुवनेश्वर 24 कैरेट सोना मूल्य 10 ग्राम पिछा 1,49,130 टंका रही बेले 22 कैरेट सोनार मूल्य 1,36,700 टंका को पहुंची। सेपरि मुंबई 24 कैरेट सोनार मूल्य 1,49,130 टंका रही बेले 22 कैरेट सोनार मूल्य 1,36,700 टंका रही। नुआदिल्ली में 24 कैरेट सोनार मूल्य 1,49,280 टंका रही बेले 22 कैरेट सोनार मूल्य 1,36,850 टंका रही। दक्षिण भारत प्रमुख सहर चेन्नई में 24 कैरेट सोनार मूल्य 1,50,660 टंका थिबा बेले 22 कैरेट सोनार मूल्य 1,38,100 टंका रही। परवर्ती खबर दिल्ली विश्वविद्यालय 2 कॉलेज को बोमा धमक कैंपस खाली। राजधानी दिल्ली में काली भयभीतकर परिस्थिति सृष्टि होता। दिल्ली विश्वविद्यालय अधीन में रामजस कॉलेज और मिरांडा हाउस को बोमा धमकपूर्ण इमेल मिलता सूचना मिली। धमक मिलवा सहित दुटी कॉलेज को तुरंत खाली कर समग्र कैंपस रे आतंक खेली जाइतिला और छात्रछात्री माने भयभीत हो पड़ते। घटना पर सुरक्षा व्यवस्था को तुरंत जोरदार कर बोमा निष्क्रियकारी दल और डॉग स्क्वाड कॉलेज कैंपस को पहुंची संपूर्ण तलाशी अभियान आरंभ करते। सुरक्षाकर्मी माने प्रत्येक कणकांतरे जांच करुछंती तेबे एपर्यंत कौनसी विस्फोरक व संदिग्ध वस्तु मिली नहीं बोली अधिकारी माने सूचना दैछंती। प्राथमिक तदंतरु यह एक मिथ्या धमक होई पारे बोली संदेह करा जाउछि। घटना पर पुलिस और सुरक्षा एजेंसी माने ईमेल उत्स खोजिबा पई तदंत जारी रखिछंती। ए घटना दिल्लीर शिक्षानुष्ठान मानकर सुरक्षा व्यवस्था को नहीं पुणी थे प्रश्न उठाई। परवर्ती खबर एप्रिल 12 रे राज्य ओपन चेस चैंपियनशिप विभिन्न वर्ग हेबो प्रतियोगिता। ऑल ओडिशा चेस संघर तत्वावधान में आरती 64 स्क्वायर फाउंडेशन पक्षर रॉयल पब्लिक स्कूल केसरा ठारे आसंता 12 तारिख में राज्य ओपन चेस चैंपियनशिप आयोजित हेबो। एथिरे मोट 7 राउंड खेल अनुष्ठित हेबो। 7, 9, 11, 13, 15 वर्षर कम वर्ग समेत बालिका महिला भेटेरान वर्ग में प्रतियोगिता हेबो। टूर्नामेंट रे मोट 40,000 टंकार पुरस्कार राशि रखा जायछि। चैंपियन को 10,000 टंका, रनर्स अप को 7,000 टंका और तृतीय स्थान पर 5,000 टंकार पुरस्कार राशि प्रदान कर इच्छुक थिबा खेलाड़ी माने 600 टंका प्रवेशिका फी दे ए टूर्नामेंट रे भाग नै परिबे। अधिक सूचना पाई से माने आसंता 9 तारिख सुधा देवाशीष पाणिग्राही को 9938318787 को जोगाजोग करि परिबे। परवर्ती खबर ओडिशा पुलिस पाइबे प्रेसिडेंट कलर अवार्ड। राष्ट्रपति सम्मान सूचक पुरस्कार पाइब ओडिशा पुलिस। एथिबे ओडिशा आसिबे महामहिम राष्ट्रपति राज्य पुलिस को दिबे प्रेसिडेंट कलर अवार्ड। भारत महामहिम राष्ट्रपति द्वारा भारत में एक सामरिक यूनिट तालीम प्रतिष्ठान किंबा पुलिस फोर्स को प्रदान कर सर्वोच्च सम्मानजनक पुरस्कार होछि प्रेसिडेंट कलर। साहसिकता और वृत्तिगत सेवा को स्वीकृति देता है। पुरस्कार एक आनुष्ठानिक पताका और उत्कर्षतार प्रतीक भाव में कार्य करे। यह पुरस्कार बा सम्मान प्रतीक जहाँ अधिकारी माने यूनिफॉर्म बाम हाथ में पिंधती। काली एने पुलिस डीजी अध्यक्षता एक गुरुत्वपूर्ण मीटिंग होछि जो वरिष्ठ अधिकारी माने जोग दैछंती। परवर्ती खबर युद्ध विभीषिका मध्यरु फेरिले 345 भारतीय पुओ। ईरान मत्स्यजीवी को सुरक्षित उद्धार कला भारत। पश्चिम एशिया जारी रहिथिबा भयंकर युद्ध और उत्तेजनामूलक परिस्थिति मध्य ईरान में फसी रहिथिबा 345 जन भारतीय मत्स्यजीवी शेष में सुरक्षित भाव स्वदेश प्रत्यावर्तन करछंती। भारत सरकार तत्परता और आर्मेनिया सरकार सहयोग जो मत्स्यजीवी मानक एयरलिफ्ट कर शनिवार संध्यारे
ଚେନ୍ନାଇ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚାଯାଇଛି। ଏହି ସଫଳ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ ପାଇଁ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଆର୍ମେନିଆ ସରକାରଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଜରିଆରେ ସେ ଆର୍ମେନିଆର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରାରତ ମିର୍ଜାୟାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ଆର୍ମେନିଆ ଦେଇ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବାହାର କରିବାରେ ସେଠାକାର ସରକାରଙ୍କ ଭୂମିକା ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏପ୍ରିଲରେ ରାଉରକେଲା ଆସିପାରନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ ଜନଜାତି ସଂଗ୍ରହାଳୟ। ଚଳିତ ମାସରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ରାଉରକେଲା ଆସିବେ ବୋଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଉରକେଲାର ହକି ଚକ ନିକଟରେ ଥିବା ଜନଜାତି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଟ୍ରାଇବାଲ ମ୍ୟୁଜିୟମର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କେଉଁ ତାରିଖରେ ଆସିବେ ତାହା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ। ରାଉରକେଲା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ପକ୍ଷରୁ ହକି ଚକ ନିକଟରେ ପ୍ରାୟ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ରାଉରକେଲା 1 ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ରାଉରକେଲା 1ରେ ଜନଜାତି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ସମେତ ଆଇସିସିସି ଓ ଅଡିଟୋରିୟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଆଇସିସିସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜନଜାତି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଉଦ୍ଘାଟନ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛି। ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଉରକେଲା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଅଧୀନରେ ଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ ପରେ ରାଜ୍ୟ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଜନଜାତି ଲୋକଙ୍କ ବିବିଧ ସାଂସ୍କୃତିକ, ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ କଳାକୃତି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଜାତିଗତ କଳା, ପାରମ୍ପରିକ କଳାକୃତି ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟରେ ହେବ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ। ପୂର୍ତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିନକୁ ଦିନ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରକୁ ଢେଲି ହୋଇଯାଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭବିଷ୍ୟତ। 25 ବର୍ଷ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ଶେଷ ପାଳିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲେ ମେଟ୍ରୋ ସ୍ୱପ୍ନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଦ୍ୱୈତ ନଗରୀରେ ଚାଲିବ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍। ଲୋକମାନଙ୍କ ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ପାଇଁ ତଥା ଉଭୟ ସହରର ପରିବେଶକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ଖାସ୍ କରି ବଢ଼ୁଥିବା ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ତାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବାକୁ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ନବୀନ ସରକାର। କିନ୍ତୁ ଏବେ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ପ୍ରକଳ୍ପର ସଠିକ୍ ରୂପାୟନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଚୁକ୍ତି ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି ରାଜନୀତି। ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଲେ ମେଟ୍ରୋ ଏବେ ହେବନି, ପରେ ହେବ। ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ପୂର୍ତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର କରି କହିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟରେ ହେବ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ। ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି ଦେଶରେ ଯେଉଁଠି ମେଟ୍ରୋ ହୋଇଛି ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ସରକାର ଜାଣିଶୁଣି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହଭାଗିତା ନ ନେଇ ନିଜେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ଲାନରେ କରିବାକୁ ବସିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲା ମୁଡିସ୍ ଆକଳନ। ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ, ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଦର ତେଜିବ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଭାରତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଧାରାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଏହା ସହିତ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଜନିତ ରିସ୍କ ବଢ଼ିବ। ରେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ମୁଡିସ୍ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏଥିସହିତ ଭାରତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଅନୁମାନକୁ ଖସାଇ ଦେଇଛି ମୁଡିସ୍। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଭାରତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି 6% ରହିବ ବୋଲି ଏହା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ପୂର୍ବ ଆକଳନ ଥିଲା 6.8%। ମୁଡିସ୍ ରିପୋର୍ଟରେ କ'ଣ ଉଲ୍ଲେଖ? ମୁଡିସ୍ ଏହାର ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଲେ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣ ବ୍ୟାହତ ହେବା ଫଳରେ ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସଂକୁଚିତ ହେବ। ଏହା ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗତିକୁ ମନ୍ଥର କରିଦେବ। ପାରିବାରିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ। ଇନ୍ଧନ ଏବଂ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ରିସ୍କ ତେଜିବ। ସାର ପାଇଁ ଭାରତ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ବଡ଼ ଆକାରର ନିର୍ଭରଶୀଳ। ହରମୁଜ ବନ୍ଦ ହେବା ଫଳରେ ଏହାର ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କମିବ। ଶସ୍ୟ ବୁଣା ସମୟରେ ସାର ଅଭାବ ଦେଖାଦେବା ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କମିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶରେ ଖାଦ୍ୟ ଦର ବଡ଼ ଆକାରରେ ବଢ଼ିଯିବ ବୋଲି ମୁଡିସ୍ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଶର ପ୍ରଥମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଟ୍ରେନ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ ସମାପ୍ତ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ରେଳଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ରେଳବାଇ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଣିପାରେ। ଦେଶର ପ୍ରଥମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଟ୍ରେନ୍ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ଏହାର ଇନ୍ଧନ ଷ୍ଟେସନ ପ୍ରାୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି। ଏହି ସମୟରେ ରେଳବାଇ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଟ୍ରେନ୍ର ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ହରିୟାଣାର ଜିନ୍ଦ୍ ଏବଂ ସୋନିପତ ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଟ୍ରେନ୍ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 85 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ଆଧାରରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯିବ। ଟ୍ରେନ୍ଟି ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରୁଛି ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଇଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣ। ବ୍ଲାଷ୍ଟରେ ଛିଣ୍ଡିଲା କୋବ୍ରା ଯବାନଙ୍କ ଗୋଡ଼। ସୀମାନ୍ତ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସରଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଇଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣ। ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ବେଳେ ଆଇଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣ। ଏଥିରେ କୋବ୍ରା ବାଟାଲିୟନର ଜଣେ ଯବାନ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। କୋବ୍ରା ଯବାନ ଅନୁଜଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ରାଞ୍ଚି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପଶ୍ଚିମ ସିଂହଭୂମି ଘଞ୍ଚ ସରଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲରେ ନକ୍ସଲମାନଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପୁଣି ଥରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଖଞ୍ଜାଯାଇଥିବା ଆଇଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣ। ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଫଳରେ ଅନୁଜ କୁମାର କୋବ୍ରା ବାଟାଲିୟନ ଯବାନ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତର ଅନୁଜଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି।
सुरक्षा बल से अंचल में नक्सल विरोधी अभियान चलाउथिले। एही समय टीम आगकू बढ़ुଥିବା बेले पूर्वरु लगाଯାଇଥିବା आईईडी विस्फोरण होइथिला। गुरुतर जवान को तुरंत एयरलिफ्ट कराଯାई रांची पठाଯାଇଛି। टॉप मारत मिसाइल बेसरा वर्तमान जंगल लुचि रही, तेणु जंगल में घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन करा जाउछि। परवर्ती खबर निर्वाचन पूर्व इसी चढ़ाऊ 5 राज्य 650 कोटी अधिक जबत तालिकार शीर्ष पश्चिमबंग। आसंता विधानसभा निर्वाचन एवं उपनिर्वाचन को अबाध और निष्पाप करने भारतीय निर्वाचन कमिशन एक्शन मोड रे अछंती। निर्वाचन पूर्व भोटर को प्रभावित करने व्यवहार कर बेआईन नगद टंका मद और ड्रग्स उपर कमिशन को चढ़ाऊ जारी रही। वर्तमान सुधा 5टी राज्य 650 कोटी टंकार अधिक मूल्य बेआईन सामग्री और नगद टंका जबत कर निर्वाचन कमिशन को इलेक्ट्रोनिक जबत परिचालना प्रणाली अनुसार 5 एप्रिल सुधा मोट 651.51 कोटी टंकार सामग्री जबत होची। जबत होइतिबा टंका मध्यरु 53.2 कोटी नगद टंका, 79.3 कोटी टंकार मद, 230 कोटी टंकार निशाद्रव्य, 58 कोटी टंकार मूल्यवान धातु जेपरिक सोना और रूपा, 231 कोटी टंकार मागणा उपहार और अन्य सामग्री रही। जबत तालिकार पश्चिमबंग सबुठु आगे रही। पश्चिमबंग 319 कोटी टंका, तमिलनाडु 170 कोटी टंका, आसाम 97 कोटी टंका, केरल 58 कोटी टंका, पुडुचेरी 7 कोटी टंका जबत होइछि। परवर्ती खबर आईपीएल इतिहास रचले भुवनेश्वर कुमार। प्रथम बॉलर भावे नेले 200 विकेट। आईपीएल इतिहास रचिछन्ति द्रुत बॉलर भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर प्रथम द्रुत बॉलर भावे 200 विकेट हासिल करिवार गौरव लाभ करछन्ति। चेन्नई सुपर किंग्स विपक्ष में भुवनेश्वर आयुष महात्री और प्रशांत वीर को आउट करबा परे 200 विकेट क्लब रे शामिल होचंती भुवनेश्वर। जसप्रीत बुमराह एही तालिकार षष्ठ स्थान रे रहिचंती। से आउ 17टी विकेट नेले 200 विकेट क्लब रे शामिल हेबे। परवर्ती खबर आवेल पुरस्कार 2026। आवेल पुरस्कार हेउछि गणित पई एक उल्लेखनीय सम्मान। यहकु नोबेल पुरस्कार सह सम्मान मान करा जायथे। नॉर्वे रे विशिष्ट गणितज्ञ निल्स हेनरिक आवेल को 200 वर्ष जन्म जयंती अवसर नॉर्वे सरकार 2002 मसीह यहकु प्रचलन करछंती। स्वल्प जीवन काल मध्य आवेल गणित में कालचे कार्य कर साधारण पंचगति समीकरण समाधान संभव नुहे बोली से प्रमाण करते। एल्फाटिक फलन और आवेलीय फलन में श्रेष्ठ अवदान रही। आवेल पुरस्कार प्रतिवर्ष सर्वाधिक 3 जन गणितज्ञ को प्रदान कर गणितर निर्दिष्ट क्षेत्र गणितज्ञ मानकर भौगोलिक अंचल किंबा वयस्क निर्विशेष दि जाए। पुरस्कार 7.5 न्यूटन नॉर्वे क्रॉन प्रदान कर एपर्यंत 29 जन गणितज्ञ को यह पुरस्कार सम्मानित कर। परवर्ती खबर कालिठू 3 दिनिया मुद्रानीति बैठक होछि। विश्व बाजार में अनिश्चितता बदली न पारे सुध हार। काली भारतीय रिजर्व बैंक 3 दिनिया मुद्रानीति बैठक आरंभ होइछि। आशा थिला एथरो सुध हार रे किछटा आश्वस्ति मिलु, किंतु पश्चिम एशिया वर्धित अस्थिरता समीकरण को बदलाई दिछि। एसबीआई रिसर्चर नुआ रिपोर्ट अनुसार विश्व बाजार अनिश्चितता और अस्थिर तलदर वृद्धि को दृष्टि रखी आरबीआई सुध हार में कौन परिवर्तन करिब नाही। या पूर्व फेब्रुआरी होइतिबा बैठक में सुध हार में परिवर्तन होई नथिला। एबे यह 5.25% रही। या एसबीआई रिसर्च यार रिपोर्ट में प्रकाश करछि जे इस्राएल और ईरान मध्य बढ़ुवा अशांति समग्र विश्व को संकट मध्य ठेली देछि। हॉर्मुज जलपथ बंद होगा फल विश्व तैल बजार 1963 पर सबुठ बड़ अस्थिरता देखा देछि। युद्ध आरंभ होगा आरबीआई प्रथम मुद्रानीति समीक्षा बैठक। एणु ए सर्वोच्च बैंक बुझी विचार पदक्षेप नहीं पारे। परवर्ती खबर बंगोपसागर और पश्चिम एशियार परिस्थिति उपर वैदेशिक व्यापार मंत्रालय कड़ा नजर। पश्चिम एशियार बढ़ुवा परिस्थिति को दृष्टि रखी भारत सरकार प्रमुख क्षेत्रगुड़िक प्रस्तुति और सुगम कार्य सुनिश्चित कर सक्रिय भाव में नियोजित अच्छा। निम्नलिखित अपडेट शक्ति जगाण सामाजिक कार्य और यह क्षेत्र में भारतीय नागरिक मानक सहायता क्षेत्र में ग्रहण कर पदक्षेप गुड़िक वर्णना करे। हॉर्मुज वाणी समेत विकसित परिस्थिति को दृष्टि रखी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय सारा देश में पेट्रोलियम उत्पाद और एलपीजी सुगम और निरवच्छिन्न जगाण सुनिश्चित करने आवश्यक पदक्षेप ग्रहण कर मंत्रालय अनुसार सरकार पेट्रोल डीजेल और एलपीजी उपलब्धता सुनिश्चित करने समस्त प्रयास करुछि एवं नागरिक मानक पेट्रोल और डीजेल आतंकित क्रय और एलपीजी अनावश्यक बुकिंग एड़ाइबाकू परामर्श दी। नागरिक मानक गुजब प्रति सतर्क रहा सठिक सूचना केवल सरकारी उत्स पर निर्भर करने को परामर्श दी। परवर्ती खबर इस्राएल लेबनान मुहांमुही घन घन मिसाइल बाड़ में 15 मृत बढ़ुछि मृत संख्या। पश्चिम एशिया संघर्ष दिन को दिन भयंकर रूप नेउछि। लेबनान उपर इस्राएल बड़ धरन आक्रमण में 15 जनकर मृत्यु होता बेले 39 जन आहत होइछन्ति। सेपरि ईरान कम सहर में होइतिबा एयर स्ट्राइक रे आउ 5 जन प्राण हराइछन्ति।
ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଏହି ଯୁଦ୍ଧ କାଲି 38 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳମାର୍ଗ ହରମୁଜ ପାଣି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଇରାନ ଏକ ନୂଆ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛି। ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରବକ୍ତା ସୟିଦ ମହମ୍ମଦ ମେହେଦି ତବତାବାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ପରେ ମିଳୁଥିବା ରାଜସ୍ୱର କିଛି ଅଂଶ ଇରାନକୁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷତିପୂରଣ ଭାବେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଯଦି ଏହି ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ ହୁଏ ତେବେ ଯାଇ ଜଳମାର୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲାଯିବ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ପରେ ଇରାନ ଏଭଳି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଇରାନ ହରମୁଜ ପାଣି ନ ଖୋଲେ ତେବେ ସେଠାକାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉତ୍ପାଦ ନୀତି ମାମଲାରେ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଆବେଦନ ଏପ୍ରିଲ 13ରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି। ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ସୋମବାର ଦିନ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଯୋଜକ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦ ନୀତି ମାମଲାରେ ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ଆବେଦନ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋକୁ ନୋଟିସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏପ୍ରିଲ 13 ତାରିଖରେ ମାମଲା ଶୁଣାଣି କରିବ। ଏହି ଆବେଦନର ଆଗୁଆ ନୋଟିସ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷ ପାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ତର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଦିଅ, କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। କେଜରିୱାଲ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁନୀତାଙ୍କ ସହିତ ଥିବାବେଳେ କୋର୍ଟକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଏକ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଖଣ୍ଡପୀଠକୁ ଏହାକୁ ରେକର୍ଡରେ ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଜବାବରେ ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ତୁଷାର ମେହେଟା ଆବେଦନ ଉପରେ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରୀ ଓକିଲ ପ୍ରଥମେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସମାଧାନ କରିବେ ଏବଂ ଏହା ସତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ଅଯଥା ଏବଂ ଅବମାନନାପୂର୍ଣ୍ଣ। ମେହେଟା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ କେଜରିୱାଲ ତାଙ୍କ ଓକିଲଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବେ କାରଣ ସେ ଜୋର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ନାଟକ ପାଇଁ ଏକ ମଞ୍ଚ ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମେ 31 ଯାଏଁ ତେଲ ଆଭିଭକୁ ବିମାନ ସେବା ବନ୍ଦ। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ବଢୁଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଟେନସନ ଯୋଗୁଁ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ବିମାନ ସେବା ବାତିଲ। ମେ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ ଦିଲ୍ଲୀ ତେଲ ଆଭିଭ ବିମାନ ସେବା। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ନେଇ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ବିମାନ ସେବା ବାତିଲ ହୋଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ କାରଣରୁ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଆସନ୍ତା 31 ମେ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ତେଲ ଆଭିଭ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ତ ବିମାନ ସେବାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ମିସାଇଲ ଓ ଡ୍ରୋନ୍ ମାଡ଼ ଜାରି ହୋଇଥିବାରୁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ବିମାନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ବାରମ୍ବାର ମିସାଇଲ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଯୁଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆକାଶପଥକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରାଯାଉନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ନିଜ ଟିକେଟର ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଦିନ ପାଇଁ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ୱେବସାଇଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇରାନର ଧମକ ପରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସକୁ ଟାର୍ଗେଟ। ଯଦି ଆମେ ଆମେରିକାର ରାଜଧାନୀ ୱାଶିଂଟନ ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ତେବେ ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବାସଭବନ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଠାରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟେ ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଥାଏ ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି କେତେ ଗମ୍ଭୀର ହେବ ତାହା ଚିନ୍ତା କରିବାର ବିଷୟ। ରବିବାର ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସେବେଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଲାଫେଟ୍ ପାର୍କ ନିକଟରେ ଘଟିଛି। ଯଦିଓ ଏହି ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ କେହି ଆହତ ହୋଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏବେ ବି ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ସିକ୍ରେଟ ସର୍ଭିସ କହିଛି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଗାଡ଼ିକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏଜେନ୍ସି ସହିତ ମିଳିତ ଭାବେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ ଚାରିପାଖରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ସମୟରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ଏହି ଘଟଣା ଆହୁରି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇଛି। ସେ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ପାଇଁ ସେଠାରେ ରହିଥିଲେ। ଆମେରିକା ଏକ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ ସ୍ତରରେ ଏହା ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରମୁଖ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୋଲ ଗ୍ୟାସିଫିକେସନ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ଓ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଇସ୍ପାତ ନିର୍ମାଣର ସାଜଲା ମାର୍ଗଦର୍ଶକ। ଜିନ୍ଦଲ ଷ୍ଟିଲ ଉନ୍ନତ କୋଇଲା ଗ୍ୟାସିଫିକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱଦେଶୀ କୋଇଲା ବ୍ୟବହାରରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଯାହା ଭାରତର ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷାକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହିତ କମ୍ କାର୍ବନ ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ପାଦନକୁ ସକ୍ଷମ କରିଛି। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ କମ୍ପାନୀ ଭାବେ ଜିନ୍ଦଲ ଷ୍ଟିଲ ଭାରତରେ କୋଲ ଗ୍ୟାସିଫିକେସନ ଆଧାରିତ ଡାଇରେକ୍ଟ ରେଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଆୟରନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ ସହ ଇସ୍ପାତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ସିନ୍ ଗ୍ୟାସର ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଲପିଜି ଓ ପ୍ରୋପେନ୍ର କମ୍ ଉପଲବ୍ଧତା ପରିସ୍ଥିତି ଗାଲାଭାଇଜିଂ ଓ କଲର କୋଟିଂ ଲାଇନ୍ ଫର୍ନେସରେ ଜିନ୍ଦଲ ଷ୍ଟିଲ ସିନ୍ ଗ୍ୟାସର ସଫଳ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପରେ ଏପରି ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହୋଇଛି। ଏହା ଇନ୍ଧନ ଅଭାବକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାରେ କମ୍ପାନୀକୁ ସହାୟକ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜାଦନଗର ବିସ୍ଫୋରଣ ତଦନ୍ତ କରିବ ଏନ୍ଆଇଏ। ରାଜଧାନୀ ଆଜାଦନଗର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବ ଏନ୍ଆଇଏ। ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାରେ ଅପରାଧିକ ଲିଙ୍କ ଆତଙ୍କୀ ହମଲା ସମ୍ପର୍କିତ ତଦନ୍ତ କରିବ ଏନ୍ଆଇଏ। ଗତ ଜାନୁଆରୀ 27 ତାରିଖରେ ସୁନ୍ଦରପଦା ଆଜାଦନଗରରେ ହୋଇଥିଲା ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସେହନୱାଜ ମଲ୍ଲିକ ଓରଫ ମଫି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ତେବେ ଏନ୍ଆଇଏ ଏ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବା ନେଇ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଏହାସହ ତଦନ୍ତର ପୁରା ଭାର କମିଶନରେଟ ପୋଲିସଠାରୁ ହାତକୁ ନେଇଛି। ଏହି ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବେଳେ ଜବତ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରକ ଆରଟିଏକ୍ସର ବ୍ୟବହାର, ମୁଫିଆର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଲିଙ୍କ,
ପୂର୍ବର ଅପରାଧିକ ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ ହୋଇପାରେ ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ଼। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏତେ ପରିମାଣର ଆର୍ଡିଏକ୍ସ କେଉଁଠାରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାନ୍ତା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି ଏନ୍ଆଇଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଆମେରିକାରେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼, ଇ-କମର୍ସ ଟୁ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଝଟକା। ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଆମେରିକା ପାଇଁ ଭାରି ପଡ଼ିଛି। 38 ଦିନ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ି ଥକୁ ନାହିଁ ଇରାନ। ଏହା କ୍ରମେ ଆମେରିକାର ସମସ୍ୟା ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଚରମ ବାଣୀକୁ ଖାତିର କରୁନାହିଁ ଇରାନ। ଆମେରିକାରେ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭାବ ଜଳ ଜଳ ଦିଶିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛି। ଆମେରିକାରେ ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ମହଙ୍ଗା ହେଉଛି। ଇ-କମର୍ସ ସଂସ୍ଥାଠାରୁ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଝଟକା ଦେଇଛି ଯୁଦ୍ଧ। ଡାକ ସେବା ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମୁତାବକ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ତୈଳ ସଂକଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦରଦାମ ସ୍ଥିତି ଉତ୍କଟ ହୋଇଛି। ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୟୁଏରେ ଥିବା ଟେଲିକମ୍ ସାଇଟ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲା ଇରାନ। ଆକ୍ସିଓସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏବଂ ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ତଥା ଆଞ୍ଚଳିକ ସୂତ୍ରକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଯୁଦ୍ଧକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଶେଷ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେରିକା, ଇରାନ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଧ୍ୟସ୍ଥକାରୀମାନେ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦ୍ୱିପର୍ଯ୍ୟାୟ ଚୁକ୍ତିର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଉପରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତିନୋଟି ଦେଶ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବିତ 45 ଦିନିଆ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଯୁଦ୍ଧର ସ୍ଥାୟୀ ଅନ୍ତ ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ହୋଇପାରିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଇରାନର ଉପ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ କାଜେମ୍ ଗାରିବାଦି ସୋମବାର ଦିନ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ ସେତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ନେଇ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଧମକକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଅପରାଧ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିରୋଧ ପରେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ। ପରିଚୟପତ୍ର ଦେଖାଇ 5 କେଜି ଗ୍ୟାସ୍ କିଣିପାରିବେ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। 5 କେଜି ଗ୍ୟାସ୍ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ। ଏଣିକି ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କିଣିପାରିବେ 5 କେଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର। ପରିଚୟପତ୍ର ଦେଖାଇ ତୈଳ ମାର୍କେଟିଂ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ବିକ୍ରି 5 କେଜି ଗ୍ୟାସ୍ କିଣିପାରିବେ। ଗ୍ୟାସ୍ ବିକ୍ରି ନେଇ ଇ-କେୱାଇସି କରାଯିବ। ଇ-କେୱାଇସି ହୋଇଥିଲେ ପରିଚୟପତ୍ର ଦେଖାଇ କିଣିପାରିବେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରବିବାର ଖୋଲା ବଜାରରେ 5 କେଜି ବିଶିଷ୍ଟ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ବିକ୍ରି ଉପରେ ଲାଗିଥିଲା ରୋକ। ଯଦି କେହି ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିବେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଗ୍ୟାସ୍ ବିକ୍ରି ନେଇ ଇ-କେୱାଇସି କରାଯିବ। କେବଳ ଯାହା ନାଁରେ କାର୍ଡ ଥିବ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସିରୁ ସେମାନେ ହିଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ନେଇପାରିବେ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଅପରପକ୍ଷେ ରାଜ୍ୟରେ 5 କେଜି ବିଶିଷ୍ଟ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡି ନେତା। ହଠାତ୍ ଏଭଳି ଆଇନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ରହି ପଡ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ବଡ଼ ଟାଙ୍କି କିଣିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ପରିବାରମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ ବୋଲି ଦୁଇ ଦଳ ନେତାମାନେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲା ମୁଡିସ୍ ଆକଳନ। ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ, ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଦର ତେଜିବ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଭାରତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଧାରାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଏହା ସହିତ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଜନିତ ରିସ୍କ ବଢ଼ିବ। ରେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ମୁଡିସ୍ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏଥିସହିତ ଭାରତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଅନୁମାନକୁ ଖସାଇ ଦେଇଛି ମୁଡିସ୍। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଭାରତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି 6% ରହିବ ବୋଲି ଏହା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ପୂର୍ବ ଆକଳନ ଥିଲା 6.8%। ମୁଡିସ୍ ରିପୋର୍ଟରେ କ'ଣ ଉଲ୍ଲେଖ? ମୁଡିସ୍ ଏହାର ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଲେ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ଏଲ୍ପିଜି ଯୋଗାଣ ବ୍ୟାହତ ହେବା ଫଳରେ ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସଙ୍କୁଚିତ ହେବ। ଏହା ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗତିକୁ ମନ୍ଥର କରିଦେବ। ପାରିବାରିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ। ଇନ୍ଧନ ଏବଂ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ରିସ୍କ ତେଜିବ। ସାର ପାଇଁ ଭାରତ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ବଡ଼ ଆକାରର ନିର୍ଭରଶୀଳ। ହରମୁଜ୍ ବନ୍ଦ ହେବା ଫଳରେ ଏହାର ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କମିବ। ଶସ୍ୟ ବୁଣା ସମୟରେ ସାର ଅଭାବ ଦେଖାଦେବା ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କମିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶରେ ଖାଦ୍ୟ ଦର ବଡ଼ ଆକାରରେ ବଢ଼ିଯିବ ବୋଲି ମୁଡିସ୍ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି।